여러분 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 자, 우리 2026년이 시작됐습니다. За бүгдээрээ 2026 он эхэлсэн байна. 그래서 오늘 첫 주일인데 서로 인사하는 시간을 갖도록 하겠습니다. За тэгэхээр шинэ оны анхны эзний өдөр юм чинь хамтдаа нэг мэндэлцгээе тийм ээ. 자, 다시 시작입니다가 인사말입니다. За одоо мэдлэгтээ дахин эхэлнэ гэж мэндэлцгээе. 자, 다시 시작입니다라고 앞 뒤에 좌우에 같이 인사 한번 하시죠. За урд хойноо баруун зүүн талд байгаа хүмүүстэйгээ дахин эхэлнэ гэдэг нэг мэдлэе да. 다시 시작입니다. дахин эхэллээ. 원래 이 1년이 시작될 때는 교회당 안이 꽉 차는데 우리는 많이 비었습니다. Угтаа бол шинэ он эхлэхээр энэ заал маань бол пик дүүрэн байдаг. Гэтэл манайх нэлийн зайтай байна. 우리 대학생들이 아마 시골 집으로 간 것 같습니다. Оюутнууд маань орон нутг руу гэрлүүгээ буцсан юм шиг байна. 다들 시골에서 듣고 있겠죠? За бүгдээрээ орон нутгаас үгээ сонсож байгаа бах тийм ээ. 한 10명이 끄떡거리는 것 같습니다. Камерны цаана 10 хүн тим хийж ах шиг байгаа. 오늘 첫 주일 말씀 우리 기도하는 마음으로 같이 배웠으면 좋겠습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ шинэ оныхаа анхны эзний өдрийг залбирсан сэтгэлээр үгээ сонсоосаа гэж хүсэж байна. 함께 기도드리겠습니다. Хамт залбирая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 거룩하고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч, үргэлж бидэнтэй хамт байж, биднэр дамжуулан агуу, ариун, алдрын ажлаа явуулдаг Бурхан тань талархаж байна. 2026년이 시작되었습니다. 2026 он эхэллээ. 올 한 해 하나님을 기쁘시게 하고 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 해 주시옵소서. Энэ нэг жилийн турш Бурхан танд тааламжтай, таныг баярлуулан, танд баяр хөөргийг өргөхөд туслаарай. 언제 하나님 앞에 서더라도 부끄럽지 않은 모습으로 설 수 있도록 도와주시옵소서. Таны өмнө хижээс зогссон бай. Ичиг зүйлгүйгээр таны өмнө нүүр бардам зогсоход туслаарай. 하나님의 말씀을 듣고자 우리가 한 자리에 모였습니다. Бурхан таны үгийг сонсон хэмээн бидний газар цугласан байна. 우리 각 사람의 마음을 여시고 하나님의 말씀으로 채워 주시옵소서. Бидний хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлийг та нээж, Бурхан та өөрийнхөө үгээр дүүргээрэй. 이 시간 올 한 해 우리가 어떤 마음으로 살아야 할지 가르쳐 주시옵소서. Энэ цагт бид энэ нэг жилийн хугацаанд ямар сэтгэлээр амьдрах ёстойг минь та зааж өгөөрэй. 우리의 마음을 준비하는 시간이 되게 해 주시옵소서. Бид бүхэн сэтгэлээ бэлдэх цаг болгож өгнө үү? 전해지는 말씀을 하나님의 말씀으로 듣게 해 주시옵소서. Дамжуулагдаж буй үгийг Бурханы үг гэж сонсоход нь туслаарай. 그 말씀에 순종할 수 있게 해 주시옵소서. Тэр үгэнд дуулууртай байлгаж өгөөрэй. 우리를 통해서 오직 예수 그리스도만이 나타나는 한 해가 되게 해 주시옵소서. Биднэр дамжуулан зөвхөн Есүс Христэл харагдсан нэгэн жил болгож өгөөрэй. 올 한 해 우리의 사랑하는 많은 영혼들이 구원받는 해가 되도록 도와주시옵소서. Энэ нэг жилд бидний хайртай хүмүүс маань аврагдсан жил болгож өгөөрэй. 이 땅에 하나님의 교회가 든든하게 세워지는 한 해가 되게 해 주시옵소서. Энэ газар дээр Бурханы чуулган бат бөхөөр босгон байгуулагдсан нэг жил болгож өгнө үү? 이 나라를 하나님의 손에 의지합니다. Энэ улс орныг ч Бурхан таны мотор даатгаж байна. 이 나라에 평안을 주셔서 우리가 복음을 위해서 사는데 부족함이 없게 해 주시옵소서. Энэ улс оронд та амар тайвнаа өгж бид нар сайн мэдээг тараахад ямар ч дутагдах зүйлгүйгээр удирдах өгөөрэй. 우리 각 사람의 가정에도 하나님의 은혜와 평강을 더해 주시옵소서. Манай хүн нэг бүрийн гэр бүлтэй ч эзэн та хамт байж өөрийнхөө амар тайвнаар дүүргэж өгнө үү? 전 세계 곳곳 주의 복음이 전해지는 모든 곳에 역사해 주시옵소서.
Дэлхийн өнцөг булан бүрд сайн мэдээд амжуулагдж буй бүхий л газар та өөрийн ажлаа явуулаарай. 날마다 구원받는 자들이 더하는 한 해가 되게 해 주시옵소서. Өдрөөс өдөрт аврагдагчдын тоон нэмэгдсэн нэг жил болгож өгнө үү? 이 시간 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 함께 모여 있습니다. Одоо энэ цаг мөчид Монголын өнцөг булан бүрд эзэн таны ард түмэн хамтдаа цугласан байгаа үлээ. 하나님의 말씀으로 충만하게 해 주시옵소서. Бурхан та өөрийнхөө үгээр дүүргэж өгөөрэй. 올 한 해 참으로 하나님 앞에 어떤 마음으로 살아야 할지 다짐하는 시간이 되게 해 주시옵소서. Энэ нэг жилийн хугацаанд бид үнэхээр яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг зүрх сэтгэлдээ шийдсэн цаг болгож өгнө үү? 오직 성령께서만 주의 백성들 가운데 함께 해 주시옵소서. Зөвхөн ариун сүнс та эзний ард түмэн дотроо хамт байж өгнө үү? 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. 자, 디모데 전서입니다. 1-р Тимотос харъя. 디모데 전서 6장입니다. 1-р Тимот 6. 디모데 전서 6장 1-р Тимот 6 11절 12절입니다. 11 12 байна. 디모데 전서 6장 11절 12절 1-р Тимот 6-гийн 11 12. 함께 읽겠습니다. За бүгдээрээ хамт уншицгаая. Харин Бурхны хүн чи энэ бүгдээс зөвхт байдал, сүсэглэл, итгэл, хайр, төвчээр ба дүлгөөн занг мушиг. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц, мөн хамиг зуур, чи үүнд дуудагдсан бөгөөд олон гэрчийн өмнө сайн гэрчлэл үзүүлсэн. 올 한 해 우리 교회의 표어가 이 말씀 속에 있습니다. За манай чуулганы маань энэ жилийн урай үгийн дотор орсон байна. 오늘 첫 주일이기 때문에 우리 교회 표어에 대한 말씀을 우리 마음속에 깊이 새기는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдөр оны эхлэл учраас бүгдээрээ бас энэ жилийнхээ чуулганыхаа урайг зүрх сэтгэлдээ гүн гүйцгий сийлсэн цаг болоосоо гэж хүсэж байна. 매년 새해가 시작되잖아요. Жил болгон л шинэ он эхэлдэг үстэй. 올해는 우리가 하나님 앞에 기도하는 것들이 이루어지는 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бид бүхний залбирсан залбирлууд Бурхны өмнө биелэгдсэн нэг тийм жил болоосоо гэж хүсэж байгаа. 근데 기도만 하면 이루어질까요? Гэхдээ ганцхан залбираад л байвал биелэгдэх болов? 예수님께서 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요라고 말씀하셨습니다. Есүс эзэн хэлсэн байгаа. Гуй тэгвэл та нарт өгөгдөнө. 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이요. Хой тэгвэл та нар олно. 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니. Тогш тэгвэл та нарт нээгдэнэ. 구하기만 하고 찾기만 하고 두드리기만 하면 된다는 말은 아닙니다. Гуйгаад л хайгаад л тогшоод л болно гэж хэлсэн үг ерөөсөө биш байгаа юм. 구하고 또 그 구하는 것에 합당한 삶이 필요한 겁니다. Гуй мөн тэр гуйлтанда зохистойгоор амьдрах хэрэгтэй. 아마 우리의 간절한 소원은 우리의 사랑하는 사람들이 천국에 함께 가는 걸 겁니다. Магадгүй бид бүхний чин сэтгэлийн хүсэл гэвэл хайртай хүмүүстэйгээ мөнхийн дэваажинд очихыг хүсдэг баг. 구합니다. Гуйж байна. 아마 매일 매 순간 기도할 겁니다. Өдөр бүр 20 минут бүрт залбирч байгаа ах. 근데 만약에 그 기도와 다른 삶을 생활을 한다면은 그렇다면 그 기도를 하나님이 이루어 주실까요? Гэтэл та тэр залбирлаасаа тис хөндлөнгөөр амьдрч байна гэж бодъё. Тэгвэл тэр залбирлыг тань бурхан биелүүлж өгөх болов. 우리의 간절한 소원이 있다면은 그 소원에 합당한 삶을 살아야 되는 겁니다. Хэрвээ бид бүхэн чин сэтгэлийн хүсэл байгаа бол тэр хүслийнхээ дагуу зохистойгоор амьдрах хэрэгтэй. 하나님은 우리의 모든 소원을 이루어 주시기를 원하실 거예요. Бурхан бид бүхний бүхий л хүслийг биелүүлж өгье гэж хүсэж байгаа. 그것에 맞게 우리가 살면서 하나님께 구해야 되는 겁니다. Тэгвэл үүндээ бид бүхэн өөрсдөө зохистойгоор амьдрангаа бурхнаасаа гуйх хэрэгтэй. 자, 제가 이 연초에 계속 이 말씀을 드립니다. За би оны эцсээр бас оны эхлэлээр дандаа л энэ үгийг хэлдэг. 자, 지나간 거는 끝났습니다. Өнгөрсөн зүйлс бол дууссан. 돌이킬 수도 바꿀 수도 없습니다. Эргүүлэгч боломжгүй, өөрчлөгч боломжгүй. 그러면 지금부터는
우리가 다시 시작할 수 있는 겁니다. Тэгвэл одооноос ахуулаад бид бүхэн дахиад эхлэх боломжтой. 오늘 그런 마음을 모든 형제 자매님들이 다 가지시면 좋겠습니다. Тэгэхээр тийм сэтгэлийг өнөөдөр бүхий л ахын дүүс нар манаас олж аваасаа гэж хүсэж байна. 자, 지금 읽은 12절 말씀에 영생을 취하라라는 말씀이 있습니다. Дөнгөж сая уншсан 12 дугаар ишлэл дээр мөн хамийг зуур гэдэг үг гарч байгаа. 뭉헤믹 조르. 그 말씀 있죠? Тэр үг гарч байгаа үстэй. 이게 우리 교회 올 한 해 표어입니다. Тэгэхээр энэ үг маань манай чуулганы энэ жилийн маань өрөө үг. 그게 무슨 의미일까? Энэ ямар утгатай юм болоо? 이제 계속 마음속에 이 마음이 이 말씀이 계속 떠올라야 됩니다. Тэгэхээр энэ үг маань байнга л бид бүхний зүрх сэтгэлд маань дотроос минь гарч ирж ундардаг байх хэвээр. 그래서 오늘 말씀은 뭉헤믹 조르에 대해서 계속 말씀드릴 겁니다. Тэгэхээр өнөөдрийн үгэн дээр мөн хамийг зуур үүний тухай бүр байнга хэлж өгнө. 저도 할 수 있을 만큼 아주 쉽습니다. Би ч гэсэн хэлж өгөх чадах чинээгээр үнэхээр амархан байгаа юм. 자, 11절 보겠습니다. 11-ийг харъя. 오직 너 하나님의 사람아라고 말씀하십니다. Харин Бурхны хүн чи гэсэн байна. 자, 하나님의 사람아. Бурхны хүн 여러분들에게 하는 말이에요. та бүхэнд хэлж байгаа. 이 구약 성경에 하나님의 사람으로 불렸던 사람들이 있습니다. Хуучин гэрэн дээр харах юм бол Бурхны хүн болон дуудагдсан хүмүүс байсан. 모세였습니다. Мосе байсан. 모세를 향해서 하나님의 사람 모세라고 말했습니다. Мосег хэлэхдээ Бурхны хүн Мосе гэж хэлсэн. 엘리야였습니다. Элиа байсан. 엘리사였습니다. Илиша байсан. 다윗이었습니다. Давид байсан. 그리고 선지자들이었습니다. Бас иш үзүүлэгчд байсан. 그러니까 그런데 우리에게 똑같이 너 하나님의 사람아라고 말씀하시는 겁니다. Тэгвэл одоо бид бүхэн ч гэсэн яг адилханаар Бурхны хүн чи гэж хэлж байна. 우리 모두 하나님의 사람입니다. Бид бүгдээрээ Бурхны хүн. 그리고 하나님의 사람답게 살기를 원하시는 겁니다. Мөн Бурхны хүн шиг зохистой амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. 하나님의 사람은 하나님의 생명을 받은 사람입니다. Бурхны хүн гэдэг чинь Бурхны амийг авсан хүн байгаа юм. 하나님과 함께하고 하나님을 기쁘시게 하는 사람입니다. Бурхантай хамт байж Бурханд тааламжтайгаар амьдрдаг хүн. 하나님의 사람은 하나님의 뜻을 이루는 사람입니다. Бурхны хүн бол Бурхны хүслийг гүйцэлдүүлдэг хүн юм. 그리고 하나님의 영원한 영광에 함께 들어갈 사람을 하나님의 사람이라고 말하는 겁니다. Мөн Бурхны мөнхийн алдар суунд нь орох хүнийг л Бурхны хүн гэж хэлдэг. 그게 우리라니까요. Тэр нь бид нар байхгүй юу? 너 하나님의 사람아. Бурхны хүн чи 다른 누구에게 얘기하는 게 아니라 여러분 자신에게 하는 겁니다. өөр хин нэгнийг зааж хэлээд байгаа биш харин энэ сууж байгаа таныг зааж хэлж байна. 자, 11절 계속 보겠습니다. За 11-ээс харцгаая. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 좇으며 Харин Бурхны хүн чи энэ бүгдээс зүгт зөвхт байдал сүсэглэл итгэл хайр төвчээр ба дүлгөөн занг мушиг 이제 피할 것이 있다고 말씀합니다. зүгтөх ёстой зүйл байгаа гэдгийг хэлсэн байна. 하나님의 사람이 피해야 될 것이 있습니다. Бурхны хүний зүгтөх ёстой зүйлс бий. 자, 앞에 그 내용이 있죠? За яг урд нь тэр талаар гарч байгаа. 6장 3절입니다. 6-гийн 3. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말 곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈에 창념치 아니하면 Хэн нэг нь өөр сургаал зааж бидний эзэн Есүс Христийн эрүүл үгс ба итгэл сүсгийн дагуух сургаалыг эс 자, дагваас. 우리가 피해야 될 첫 번째는 거짓된 것들입니다. Бид бүхний зүгтөх ёстой эхний зүйл нь хуурамч зүйлс ба. 다른 교훈입니다. Өөр сургаал. 성경에 없는 성경과 다른 것들 그것들을 피해야 됩니다. Библиэлд байдаггүй, Библиэр гарч ирэхгүй байгаа өөр сургаалуудаас бид бүхэн зовтох ёстой. 그래서 요한 1서 보겠습니다. 요한 1서 2장 1-р Иохан 1-ээс харъя. 요한 1서 2장 24절입니다. Иохан 1-서. 요한 1서 2장 24절. За 1-р Иохан 2-ын 24-ийг харцгаая.
같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Эхнээсээ сонссон зүйл чинь та нарын дотор байг. Эхнээсээ сонссон зүйл чинь та нарын дотор байвал та нар мөн хүүгийн болоод эцгийн дотор байх болно. 자, 처음부터 들은 것이라는 말씀이 두 번이나 있죠. Эхнээсээ сонссон зүйл гэдэг үг хоёр удаа гарч байгаа биз? 우리가 신앙생활에 필요한 것들을 모르는 게 아닙니다. Бид бүхэн итгэлийн амьдралд хэрэгтэй зүйлсүүдийг мэдэхгүй бол биш. 왜냐하면 우린 처음부터 계속 들어왔던 것들입니다. Яагаад гэвэл бид бүхэн эхнээсээ л сонссон зүйлс байгаа. 말씀과 기도와 교제와 전도라는 아주 우리가 잘 알고 있는 것들이 처음부터 들은 겁니다. Үг, залбирал, нөхөрлөл, сайн мэдээ гэд энэ бүгдийг бид бүхэн анхнаасаа сонсож ирсэн. 우리가 배웠고 우리가 믿었고 우리가 들었던 모든 것들 그걸 지켜야 됩니다. Бид бүхэн сурж байсан, уншиж байсан, сонсож байсан эдгээр зүйлсүүдийг сахих ёстой. 그거 외에 다른 것은 없는 거예요. Үүнээс өөр ангид гадуур юм гэж байхгүй. 2000년 동안 교회 역사 속에서 그렇게 행했고 그렇게 살아왔습니다. 2000 жилийн чуулганы түүхэн дотор тэгжил үйлдэж ирсэн, тэгж амьдарч ирсэн баг. 다른 것이 있었으면 하나님이 알려주셨겠죠. Хэрвээ өөр зүйл байсан бол бурхан мэдүүлж өгөх байсан шүү дээ. 다른 것은 없습니다. Гэтэл өөр зүйл байх. 여러분들이 항상 배워왔던 것 그것이 하나님의 지혜입니다. Та бүхний өдөө хүртэл сурж исэн тэдгээр зүйлсүүдтэй нь тэртэл жинхэнэ бурханы мэрэгэн ухаан байна. 자, 갈라디아서 1장도 보겠습니다. Галаат 1-ээс мөн харцгаая. 갈라디아서 1장 Галаат 1 7절입니다. 1-7 байна. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 요란케 하여 그리스도의 복음을 변하려 함이라. Үнэн дээр өөр сайн мэдээ гэж үгүй. Зарим хүмүүс та нарыг уймуулж Христийн сайн мэдээг говьуулахыг хүсэж байна. 자, 성경은 기록된 이후 바뀌지 않았잖아요. Библи бичигдсэн тэр шалтгаан ерөөсөө бичигснээс хойш огтос өөрчлөгдөөгүй шүү дээ, тийм ээ? 복음도 바뀔 수 없는 겁니다. Сайн мэдээж өөрчлөгдөх харахгүй. 하나님도 바뀔 수 없는 거고요. Бурхан ч өөрчлөгдөх харахгүй. 우리의 신앙생활도 바뀔 수 없는 겁니다. Бид бүхний итгэлийн амьдрал ч мөн өөрчлөгдөх харахгүй. 다른 복음은 없는 겁니다. Өөр сайн мэдээ гэж үнэндээ үгүй. 오직 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박혀 죽으신 것 그것만이 유일한 복음입니다. Цор ганц Есүс Христ загалмайд цовдлогдсон үхсэн энэ л цорын ганц үнэн сайн мэдээ. 자, 8절 9절 읽어드리겠습니다. 8, 9-ыг би уншия. Харин бид ч эсвэл Тэнгэрийн зарлага илчиж гисэн бидний та нар тунхагснаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал хараагдаг. Бид урд нь хэлсний адил би одоо дахин хэлье. Хүлээж авснаас чинь өөр сайн мэдээг хэн нэгэн та нар тунхаглавал тэр хараагдаг. 자, 천사든지 어떤 사람이든지 너희가 처음부터 들었던 그 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Тэнгэрийн зарлага илчиж бай эсвэл өөр хэн нэгэн бай та нарт хүрснээс өөр сайн мэдээг тарааж байвал тэр нь хараагдаг гэсэн. 자, 우리는 그 다른 것들을 피해야 됩니다. Бид бүхэн тэр өөр зүйлсүүдээс зогтох ёстой. 누가 속삭여도 우리가 성경에서 배웠고 믿었던 것 외에 다른 것들은 있을 수가 없는 겁니다. Хинч надад шивнэж хэлсэн бай бид бүхний сурж итгэж ирсэн эдгээр зүйлсээс өөр сайн мэдээ гэж байхгүй байна. 너 하나님의 사람아. Бурхны хүн чи 이런 것들을 피하라고 말씀하셨죠? эдгээр зүйлсээс зогтгсон биз дээ. 그 첫 번째가 다른 교훈입니다. Тэгвэл үүний эхнийх нь өөр сургаал. 우리가 배웠던 것, 우리가 알고 있는 복음 외에 다른 복음, 다른 것들은 없는 겁니다. Бид бүхний өдөө хүртэл мэдээж сурж ирсэн, итгэж ирсэн зүйлсээс өөр сайн мэдээ, өөр сургаал гэж байдаггүй. 예, 그리고 다시 디모데전서 6장 보겠습니다. Одоо эргээд 1-р Тимот 6 дээр очие. 6장 10절입니다. 6-гийн 10. 자, 또 한 가지 피해야 될 게 있습니다. Дахин нэг зогтох ёстой зүйл байгаа. 6장 10절 6-гийн 10. 이번엔 같이 읽겠습니다. Энэ удаа хамт уншия. Учир нь мөнгөнд дурлах нь хамаг муугийн үндэс мөн шунсан зарим нь итгэлээсээ төрж түмэн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлвжээ. 돈을 사랑함이 일만에게 뿌리가 된다. Мөнгөнд дурлах нь хамаг муугийн үндэс мөн. 그것을 피해야 되는 겁니다. Үүнээс зогтох ёстой. 이
마귀는요 옛날이나 지금이나 똑같습니다. Энэ бузар сүнс диавол бол эрт үед ч бай, одоо үед ч бай яг адилхан. 자, 마귀는 이 말씀을 듣고 배울 때 사람에게 속삭입니다. Бузар сүнс яг энэ үгийг сонсоод сурж байх үед тэр хүнд очин шивндэг. 예수님께서 이 말씀을 할 때 돈을 사랑하는 사두개인들은 예수님을 비난했죠. Есүс эзэн энэ үгийг айлдаж байх үед мөнгийг хайрладаг садукайчууд Есүсийг эсэргүүцсэн. 그 사두개인 뒤에 누가 있었겠습니까? Садукайчуудын хойно хэн байсан бэ? 지금도 마찬가지입니다. Тэгвэл одоо ч гэсэн адилхан. 이건 하나님의 말씀이고 Энэ бол Бурхны үг, 진리잖아요. үнэн шүү дээ, тийм үү? 이 말씀을 하면은 어떤 사람의 마음속에는 에이, 잘 몰라서 하는 소리라고 그 말을 부인하는 생각이 떠오릅니다. Энэ үгийг хэлэхээр зарим хүмүүс нь дотроо мэдхгүй del ингэж хэлж байна да гэж тэр хүн өөрөө өөртөө эсэргүүцдэг. 이 말을 반대하는 그런 생각이 떠오르게 돼 있습니다. Энэ үгийн эсрэг бодол тэр хүнд төрдөг байгаа юм. 옛날 바리새인과 사두개인들이 그 생각을 예수님 앞에 내놨거든요. Дээр үед тэр фарисеучуд, садукайчуд Есүсийн өмнө энэ бодлоо гаргаж ирсэн байгаа юм. 그 뒤에 마귀가 있었습니다. Түүний хойно нь бузар сүнс байсан. 우리는 이 말씀이 하나님의 말씀이고 진리라는 걸 압니다. Бид бүхэн энэ үгийг Бурхны үг гэдгийг ч мэднэ, үнэн гэдгийг ч мэдж байгаа. 돈을 벌지 말라는 얘기가 아닙니다. Мөнгө олж болохгүй гэж юусоо хэлээгүй. 가난하게 살라는 얘기도 아닙니다. Ядуугаар л амьдраад гэж хэлээгүй. 돈을 Харин 사랑하지 말라는 겁니다. мөнгийг бүх хайрлал гэсэн байна. 그럼 돈을 사랑하면 돈의 노예가 되는 거예요. Мөнгийг хэрвээ хайрлах юм бол мөнгөнийхөө боол болно. 욕심과 부하려 하는 부자가 되고자 하는 마음이 하나님을 향한 마음을 빼앗는 겁니다. Энэ шунал нь баян болё гэсэн тэр хүсэл эрмэлзэл нь Бурханаас холдуулдаг байна. 예수님이 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라라고 말씀하셨잖아요. Есүс эзэн хэлсэн Бурхан болон эд хөрөнгө та нар зэрэг үйлчилж чадахгүй. 자, 하나님의 사람은 이걸 피해야 됩니다. Тэгвэл Бурханы хүн үүнээс зугтах ёстой. 돈을 사랑하는 마음을 피해야 됩니다. Мөнгийг хайрлах сэтгэлээс зугтах ёстой. 우리는 열심히 일합니다. Бид бүхэн ажил хичээнгүйлэг хийж байгаа. 정직하게 일합니다. Шударгаарч ажиллаж 우리가 일한 байгаа. 것 이상을 얻으려고 하는 것은 죄고 악한 겁니다. Ажиллаж хөдөлмөрснөөс илүү ихийг олъё гэж зорж байгаа нь өөрөө гим нүгэл байна, хорон муу зүйл байна. 열심히 일했는데 없다면은 그것은 하나님의 뜻인 거예요. Хичээнгүйлэн ажиллаад байхад ирж байгаа юм байхгүй бол тэр Бурханы хүсэл байгаа юм. 자기가 해야 할 일을 안 하고 өөрийнхөө хийх ёстой юмыг хийхгүй. 게으르고 나태해서 가난하게 되는 것도 하나님 앞에 죄입니다. Залхуу хоргоосоо болж тэр хүн ядуу зүдүү байж байгаа бол энэ Бурханы өмнө ч гим байх нь. 그러나 열심히 일했고 최선을 다했는데 하나님이 주시지 않았다면 그것은 하나님의 뜻인 겁니다. Гэтэл би хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөд хийх ёстой мөн хийсээр байтал надад хэрвээ ирж байгаа зүйл байхгүй байна. Тэр бол Бурханы ямар нэгэн хүсэл байгаа л гэсэн үг. 성령께서 이렇게 말씀하십니다. Ариун сүнс ингэж хэлж байгаа. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니. Мөнгөнд дурлах нь хамаг мөгийн үндэс мөн. 그러니까 이 돈을 사랑하는 마음이 있으면은 모든 악한 것에 유혹을 받고 넘어지기 쉬운 겁니다. Мөнгийг хайрлах, мөнгөнд дурлах сэтгэл болох юм бол бүхий л хорон муу зүйлийг хийхэд амархан болчихдгоо. 그런 사람들은 미혹을 받고 유혹을 받게 돼 있는 겁니다. Тим хүмүүс залим ихэнд ундаг байх нь уруу татлаганд ордог. 믿음에서 떠나고 그것 때문에 많은 근심이 생기게 돼 있는 겁니다. Итгэлээсээ холддог байна, үүнээсээ болж маш олон санаа зовнил ирдэг байна. 돈이 아무리 많아도 돈을 사랑하지 않으면 됩니다. Хичнээн их мөнгөтэй байгаа гэд түүнийгээ хайрлаж болохгүй байх нэ. 돈을 사랑하지 말라. Мөнгийг бүх хайрлаа. 6장 9절입니다. 6장 9절. 6-гийн 9-ыг харъя. 또 이번에 같이 읽겠습니다. 9-ыг хамт уншия. Харин баяжих хүсэлтэй хүмүүс уруу татлага ба өрих зүсэн бүрийн мунхаг хор хөнөөлтөй хүсэлд ундаг. Эдгээр нь хүмүүсийг үгүйрэл ба сүрэлд живүүлдэг. 자, 여기 단어들을 생각해 보세요. Энд гарч байгаа үгнүүдийг бүгдээрээ сайн бодъё. 부하려 하는 자들은 Баяжих хүсэлтэй 돈을 хүмүүс 사랑하는 자들은 그 말입니다. мөнгийг хайрлагч нар нь гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 시험에 빠지고 Уруу татлага, 올무에 함정에 빠지고 өрх зүсэн бүрийн
여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지고 зүсэн бүрийн мунхаг хор хөнөөлтөй хүсэл дундаг. 침륜과 멸망에 빠지게 된다고 돼 있잖아요. Тэгээд үгээрэл ба сүрэлд живүүлдэг гэсэн багаз. 우리는 이것들을 피해야 되는 겁니다. Бид хүн эдгээр зүйлсээс зогтох ёстой. 하나님의 사람은 그것들을 피해야 됩니다. Бурхны хүн бол үүнээс зогтох, зайгаа барих ёстой. 너 하나님의 사람아 이것들을 피하라 그렇게 말씀하고 계시는 겁니다. Бурхны хүн чи энэ бүгдээс зугт гэж хэлсэн байна. 그리고 12절입니다. За тэгээд 12 дээр 믿음의 선한 싸움을 싸우라. итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. 선한 싸움이 있습니다. Сайн тэмцэл гэж байдаг. 믿음이 있는 사람들에게만 있는 선한 싸움은 싸워야 되는 겁니다. Зөвхөн итгэл байгаа хүмүүсийн л тэмцэлдэх тийм сайн тэмцэл гэж байгаа. 잠시 후에 말씀드리겠습니다. За үнийг тун удахгүй хэлж өгнө. 그리고 영생을 취하라. Тэгээд мөнх амийг зуур. 영생을 취하라. Мөнх амийг зуур. 자, 우리는 영생을 얻었습니다. Бид хүн мөнх амийг олоод авсан. 근데 또 영생을 취하라고 말씀하시잖아요. Гэтэл энэ мөнх амийг зуур гэж хэлж байгааз. 자, 여러분들 마음속에 이 말씀을 기억하셔야 Та 됩니다. бүхэн сэтгэлдээ энэ үгийг бүр санах хэрэгтэй. 영생을 취하라. Мөнх амийг зуур. 올 한 해 항상 이 말씀을 내 안에 갖고 있다면 우리는 우리 믿음을 지킬 수 있을 겁니다. Энэ жилийн турш та байнга сэтгэлдээ хэрвээ энэ үгийг байлгаж чадах юм бол итгэлээ сахиж чадна. 자, 하나님의 처음 계획은 하나님과 함께 사람들이 영생을 누리는 거였습니다. Бурхны хамгийн анхны төлөвлөгөө бол Бурхан хүмүүстэй хамт мөнх амийг идэлэх байсан. 하나님처럼 완전해서 하나님과 함께 영생을 누리는 것이 하나님의 계획이었습니다. Бурхантай адил төгс болоод Бурхантай мөнхөд энэ мөнх амийг идэлэх нь Бурхны анхны төлөвлөгөө байсан. 그래서 하나님의 형상대로 우리를 지으신 거예요. Тийм учраас Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр биднийг бүтээсэн. 그런데 인간이 범죄함으로 그 영생을 빼앗겨 버린 겁니다. Гэтэл хүн гим нүгэл хийснээсээ болоод энэ мөнх амиа булаалгасан байна. 그래서 그 영생과로 들어가는 그 에덴 동산을 막아 버리셨잖아요. Тийм учраас амийн мод руу хөтлөх замыг хаасан бидтэй тийм үү? 우리가 죄가 있고 그리고 실망과 거짓이 있는 그 상태에서 영생을 누리면 그건 지옥입니다. 지옥. Бид хүн гим нүгэлтэй, алдаа дутагдaltaй, зөршилтэй байх үедээ хэрвээ мөнх амийг идэлнэ гэх юм бол энэ бол там байна гэсэн үг. 우리는 낙심하고 슬퍼합니다. Бид хүн сэтгэлээр ундаг, гашууддаг. 그리고 그 삶을 영원히 산다 그러면 그게 행복하겠습니까? Тэгээд энэ амьдрал тань мөнхөд үргэлжилъя гэвэл энэ аз жаргалтай байх уу? 눈물과 분노가 있습니다. Тэнд нулимс байна, уур хилэн байна. 가난한 자들이 있습니다. Ядуус байна. 그 상태에서 우리가 영원히 산다 그러면은 그게 행복할까요? Ийм байдалтайгаар бид мөнхөд амьдрна гэх юм бол энэ аз жаргалтай байх уу? 그렇지 않습니다. Тийм биш үү? 영생은 완전한 상태로 영원히 누려야만 영원히 행복할 수 있는 겁니다. Мөнх ам гэдэг нь төгс байдалтайгаар мөнхөд эдэлж байж ижил түүнийг аз жаргал гэж. 그래서 천국을 준비하신 거예요. Тийм учраас диваажин бэлдсэн байна. 죄가 없는 것, Гим нүгэлгүй, 눈물이 없는 것, нулимс байхгүй, 아픈 것도 고통하는 것도 죽음도 없는 것. өвдөлт, үхэл, гашуудах гэж тэнд үгүй. 그 천국에서 우리가 하나님과 영원히 영생을 누리는 것이 우리를 향한 하나님의 진짜 계획입니다. Тэрхүү диваажинд мөнхийн бурхантайгаа мөнхөд хамтдаа мөнх амийг эдлэх нь Бурхны бидэнд төлөвлөсөн яг жинхэнэ төлөвлөгөө байгаа юм. 그 영생을 우리에게 주시기 위해서는 하나님의 아들이 십자가에 죽으시는 것밖에 없었던 겁니다. Тэр мөнх амийг бидэнд өгөхийн тулд Бурхны хүү загалмаа дээр үхэхээс өөр аргагүй байсан. 우리가 그 죽으심으로 영생을 얻었잖아요. Бид бүхэн тэр үхлээр мөнх амийг олж авсан шүү дээ. 사람들은 영생을 얻기를 원합니다. Хүмүүс мөнх амийг олж авахыг хүсдэг. 아마 저 밖에 있는 아니 전 세계 모든 사람에게 당신 영원한 생명이 있다면 얻고 싶습니까? 라고 물어보면 뭐라고 대답할까요? За магадгүй энэ гадаа байгаа хүмүүс за бүр
Энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүмүүсээс та хэрвээ мөнх ам байдаг бол түүнийг авмаар байна уу гэж асууя. Тэр хүн юу гэж хариулах бол? 예, 영생 있으면 얻어야죠. Гэхдээ мөнх ам байдаг бол авъя л да. 그렇게 말할 겁니다. Тэгэж хэлнэ. 그런데 사람들은 자신이 무엇을 해야만 영생을 얻을 수 있다고 생각하는 겁니다. Гэтэл хүмүүс юу гэдэг вэ гэвэл өөрөө ямар нэгэн зүйлийг хийж байж л мөнх амийг олж авна гэж боддог. 자, 누가복음 10장 보겠습니다. За Лук 10-аас бүгдээрээ харъя. 누가복음 10장 Лук 10-ийн 25절입니다. 25. 읽어드리겠습니다. 25-ыг би уншия. Үзэгтэн нэгэн хуйлч босож түүнийг сорин багшаа мөнх амийг өвлөн авахын тулд би яах ёстой вэ гэж асуухад 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? мөнх амийг өвлөн авахын тулд би яах ёстой вэ? 예, 또 18장 보겠습니다. 18 дугаар бүлгийг харъя. 18장 18절입니다. 18-ийн 18. 또 읽어드리겠습니다. Би уншия. Нэгэн удирдагч түүнээс сайн багшаа мөнх амийг өвлөн авахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэж асуув. 이 사람도 똑같이 물어보죠. Энэ хүн яг адилхан асуусан 내가 байна. 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? Би мөнх амтай болохын тулд юу хийх ёстой вэ? 사람들은 자기가 무엇을 해서 영생을 얻는다고 생각하는 겁니다. Хүмүүс өөрөө ямар нэгэн зүйлийг хийж байж мөнх амийг авдаг гэж боддог. 그런데 영생의 가치는 사람이 무엇을 해서 얻을 수 있는 것이 아닌 거예요. Гэтэл энэ мөнх амийн үн цэн чинь өөрөө хүн ямар нэгэн зүйлийг хийгээд олж авах тийм зүйл биш байхгүй юу? 이 세상의 모든 것을 다 준다고 해도 영생의 가치에 비교할 수가 없는 겁니다. Энэ ертөнцийн бүх зүйлийг өгье гэлээж мөнх амийн үн цэнтэй дүүхгүй юм. 죄 때문에 영생을 잃어버렸기 때문에 그 죄를 없애야만 영생을 얻을 수 있는 겁니다. Гим нүглээсээ болж мөнх амийг алдсан учраас энэ гим нүглийг арилгаж байж гэмээр мөнх амийг олж авч чадна. 그래서 우리는 성경 속에서 같은 말씀을 계속 보게 되는 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн Библи дээрээс байнга л адилхан үгсүүдийг харж уншдаг. 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. Түүнд итгэгч нь яллагдахгүй харин мөнх амтай байх болно. 예수님 오신 이유가 그 영생을 주시려고라고 말씀하시죠. Есүсийн ирсэн зорилго бол энэ мөнх амийг өгөхийн тулд байсан гэдгийг хэлж байна шүү дээ. 아들을 믿는 자는 영생이 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고. Хүүд итгэдэг хүн мөнх амтай харин хүүд дуулуургүй хүн амийг үзэхгүй. 아들을 믿는 자에게 Хүүд итгэдэг 아들이 왜 오셨고 왜 죽으셨고 왜 부활하셨는지 그것을 믿는 자에게만 영생이 있는 거예요. хүү яагаад ирсэн бэ? Хүү яагаад өгсөн бэ? Яагаад дахин амьдсан бэ гэдгийг мэдэж түүнд итгэж байгаа хүнд нь мөнх амийг 자, өгнө. 요한복음 5장 24절에 우리가 잘 아는 말씀이 있습니다. Яохан 5:24-ыг бүгдээрээ их сайн мэддэг үг байгаа. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나 보내신 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Үннээр би та нарт хэлье. Үгийг минь сонсоод намайг илгээж түүнд итгэгч нь мөнх амтай болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин үхлээс гítэлж амьд шилжсэ. 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고. Үгийг минь сонсоод намайг илгээж түүнд итгэгч нь мөнх амтай болно. 요한복음은요 그 영생에 대한 말씀으로 가득 있는 겁니다. Тэр энэ Иохан ном маань өөрөө мөнх амийн тухай үгээр үнэхээр дүүрэн байгаа. 이 성경은 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 Та нар бичвэрүүдэд мөнх ам бий гэж боддог тул түүнийг нягталдаг. 계속 영생입니다. Ингээ байнга л мөнх ам. 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Хүүхээс түүнд итгэгч бүр мөнх амтай байхуд 요한복음 17장 3절. за цорын ганц үнэн бурхан ба бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх ам мөн. 자, 그러니까 예수님은 계속 영생을 얘기한 겁니다. Тэр Есүс эзэн байнга л мөнх амийн тухай хэлсэн 왜? байгаа. 그게 사람에게 주시고자 하는 하나님의 최고의 목표니까. Ягаад гэвэл эн чинь хүнд өгье гэсэн бурханы бүр хамгийн дээдийн төлөвлөгөө, зорилго нь байна. 자, 하나님의 관심은요 오직 영생입니다. Тэгвэл бурханы анхаарал ерөөсөө л мөнх ам. 근데 우리는 그걸 잘 몰라요. Гэтэл бид нар тэрнийг сайн мэддэггүй. 이 땅에서 살다 보니까
영원한 생명이라는 개념이 와닿지 않는 겁니다. Энэ газар дээр л амьдрдаг учраас бид бүхэнд мөнх ертөнц гэдэг зүйл сайн бууж тусдаггүй байна. 자, 요한복음 5장 보겠습니다. Йохан 5-аас 1 харъя. 요한복음 5장 Йохан 5-ын 40절입니다. 40. 요한복음 5장 40절. Йохан 5-ын 40 байна. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. Та нар амьтаа болохын төлөө над руу ирэхийг хүсдэггүй. 그러니까 영생을 주려고 오셨는데 영생을 주러 오신 예수님께 가까이 오지 않는 겁니다. Мөнх амийг өгөхөөр ирсэн байхад нь өгөх гэж байгаа Есүс рүү очдоггүй гэсэн байна. 그리고 자기가 무엇을 해서 영생을 얻으려고 하잖아요. Тийм учраас өөрөө ямар нэгэн зүйлийг хийж байж мөнх амьтаа болёо гэж байгаа юм. 자, 저 다른 나라에 가면은 나름대로 영생을 얻으려고 별별 짓을 다 합니다. Өөр бусад улс оронд очиод үзэх юм бол тэр хүмүүс өөрсдийнхөө чадах шинээгээр л мөнх амьтаа болох гэж янз бүрийн зүйлийг хийдэг. 자, 어떤 사람은 평생 손톱을 깎지 않고 있습니다. Зарим хүмүүс нь бүр бүх насаараа хумсаа авдаггүй. 신문에서 보셨어요 혹시? Тийм юм сонин дээрээс харж исэн хүн байна уу? 손톱을 한 번도 안 깎아서 이렇게 긴 손톱을 갖고 있는 겁니다. Нэг ч удаа хумсаа авч байгаагүй гэж бүр ингээд хэдэн метр хумстай. 어떤 사람은 평생 앉아서 일어나질 않는 거예요. 앉아만 있는 겁니다. Харин зарим хүмүүсийн хувьд бүх насаараа суусан гэж байгаа. ерөөсө босч байгаагүй. 무엇을 해서 영생을 얻을 수 있는 게 아닙니다. Ямар нэгэн зүйлийг хийгээд мөнх амьтаа болох юм биш ээ. 영생을 갖고 계신 분한테 가서 그 영생을 얻어야 되는 거죠. Харин мөнх амийг тээж байгаа нэгэн дээр нь очоод мөнх амийг авна 자, үстэй. 사도행전 보겠습니다. Үйлс номоос харцгаая. 사도행전 13장. Үйлс 13. 사도행전 13장 46절입니다. Үйлс 13-ийн 46. 사도행전 13장 46절 Үйлс 13-ийн 46 байна. 읽어드리겠습니다. Би уншия. Паул Барнаб хоёр зоригтойгоор ярьж Бурхны үг эхлээд та нарт л яригдах ёстой байв. Гэтэл та нар үүнийг эсэргүүцэж өөрсдийгөө мөнх амийг авах зохисгүй гэж үзэж байгаагаас хойш үзэгтэн бид харийнхан руу эргэж байна. 자, 원래 유대인들에게 먼저 영생의 말씀이 전해졌었습니다. За яг ухтаа бол анхандаа юудэчүүдэд мөнх амийн үг дамжуулагдж 근데 байсан. 그들이 그 영생을 얻음에 합당치 않은 사람이 돼버린 겁니다. Гэтэл энэ хүмүүс нь мөнх амийг авахд зохисгүй хүмүүс болчихсон. 그래서 이방인들에게 온 거잖아요. Тийм учраас л харь үндэстэн дээр очсон байж тээ. 그리고 그 복음이 그 영생의 복음이 지금 우리에게까지 온 겁니다. Тэгээд энэ хүү сайн мэдээ энэ мөнх амийн сайн мэдээ одоо бид бүхэн дээр ирчихсэн байна. 우리가 얻은 이 영생이라는 것은 그 가치를 우리가 헤아릴 수가 없는 겁니다. Энэ хүү бидний авсан байгаа мөнх ам үүний үн цэнийг бид бүхэн тоолж барахын аргагүй. 자, 영생을 취하라. Мөнх амийг зуур. 그게 무슨 의미일까? Энэ ямар утгатай юм бол 우리의 관심을 영생의 영원한 것에 둬야 된다 그 말씀인 겁니다. бид анхаарлаа мөнх аминд мөнхийн зүйлд хандуулах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 하나님의 계획은 영원 전부터 영생이었습니다. Бурхны төлөвлөгөө мөнхөөс ч өмнө ахуулаад өн мөнхөөс эхлэн мөнх аминд байсан. 지금도 하나님의 계획은 영원한 생명인 거예요. Одоо ч гэсэн Бурхны төлөвлөгөө мөнх аминд байна. 영원 전부터 영원까지 오직 영생만이 하나님의 계획인 겁니다. Өн мөнхөөс ахуулан мөнхийн мөнхөд Бурхны төлөвлөгөө мөнх аминд байгаа юм. 그 우리도 영생에 우리의 온 마음을 다 둬야 되는 거예요. Тэгвэл бид бүхэн энэ мөнх аминд өөрийнхөө бүх сэтгэлээ тавих 그 ёстой. 우리 관심은 오직 영생에 있어야 되는 Бидний 겁니다. анхаарал ерөөсөө мөнх амин дээр хандаж явах ёстой. 그게 영생을 취하라는 뜻이에요. Энэ нь л мөнх амийг зуур гэдэг утга юм. 자, 디모데전서 1-р Тимот 디도서입니다. 디도서 자, 티 1장. 넘어서 하리. 예, 죄송합니다. 디도서 1장. Тит 1 디도서 1장. Тит 1-ийн 자. 1장 1절부터 3절까지 읽어 드리겠습니다. 1-3 хүртэл би уншия. Бурхны боол бөгөөд Есүс Христийн элч Паулаас би Бурхнаар сонгогдсон хүмүүсийн итгэл болон
итгэл сүсгийн дагуух үнний мэдлэгийн төлөө үйлчилдэг бөгөөд үүнийг цаг үе эхлэхээс өмнө үлэм эхлэгч бурхан мөн хамийн найдвар дотор амласан юм. Бурхан зохистой цагт үгээ бидний аврагч бурханы тушаалаар надад даалгасан тунхаглаар дамжуулан илэрхийлжээ. 자, 이 영생은 영원한 때 2절에 이 영생은 거짓이 없으신 하나님이 영원한 때 전부터 약속하신 것이다. Энэхүү мөн хамийн цаг үе эхлэхээс өмнө үлэм эхлэгч бурхан мөн хамийн найдвар дотор амласан юм а. 그래서 바울은 그 영생 때문에 사도가 됐다 그 말입니다. Энэ мөн хамийн төлөө л би илч болсон гэдгийг Паул хэлж байгаа. 그리고 그 영생을 전하는 일을 하는 겁니다. Тэгээд энэ мөн хамийг тарaan дамжуулах ажлыг хийж байна. 오직 영생입니다. 영생. Ерөөсөө л цор ганц мөн хам. 영생을 취하라는 영생에 관심을 가지라 그 말입니다. Мөн хамийг зуур гэдэг чинь мөн хаминд анхаарлаа хандуулаа гэж байгаа. 디도서 한 장 넘기시면 디도서 3장 7절이 있습니다. За нэг хуудас хоош нэргүүлээд Тит 3-ын 7절. 7 байна. 7절. 디도서 3장 7절 같이 읽겠습니다. 3-ын 7-ыг бүгдээ хамт уншийе. Ингэснээр түүний нэгүслэр бид зөвтгөгдөж мөн хамийн найдварын дагуу өв залгамжлагчд болох юм. 자, 우리는 영생을 얻었잖아요. Бид бүхэн мөн хамийг авсан тийм ээ. 그걸로 끝나는 게 아니라 Тэгвэл ингээд дуусчих юм биш. 영생에 계속 관심을 가져야 되는 겁니다. Мөн хаминд байнга анхаарч байх ёстой. 눈에 보이는 거 말고 Нүдэнд үзэгдэх зүйл биш. 영원한 생명에. Мөнхийн ам. 이 세상의 모든 것은 영생 앞에서는 아무것도 아닙니다. Энэ ертөнцийн бүхий л зүйл мөн хамийн дэргэд бол юу ч биш ээ. 아주 작은 것이에요. Үнэхээр бүр өчүүхэн зүйл юм. 자, 태양이 하늘에 떠 있습니다. Энэ тэнгэрт нар байгаа тийм үү? 촛불을 켜놓은 것, 촛불이 무슨 의미가 있겠습니까? Хажууд нь лаа асаа. Тэр лааны дэл юу болох вэ? 그 저 넓은 바다에 물 한 컵이 무슨 소용이 있겠어요? Тэр өргөн тэнгис далайд ганц аяг ус юу болох юм бэ? 영생과 이 세상은 그렇게 차이가 나는 겁니다. Тэгвэл мөн хам бас энэ ертөнцийн тийм ялгаатай байна. 자, 그러면 잘 생각해 보세요. За тэгвэл сайн бодож 우리의 үзээрэй. 관심은 영생에 있습니다. Бидний анхаарал мөн хаминд байна. 그것이 영생을 취하는 겁니다. Энэ нь мөн хамийг зуурж байгаа хэрэг. 자, 우리가 이 땅에서 수고합니다. Бид энэ газар дээр хөдөлмөрлөдөг. 지금까지 수고했습니다. Өдийг хүртэл зүтгэж ирсэн. 근데 영생과 비교하면은 얼만큼 가치가 있을까요? Гэхдээ мөн хамтай үүнийг зүүрлээд үзье. Хэр зэрэг үнцэнтэй байх вэ? 우리가 하나님께 봉사를 했습니다. Бид бурханд зориулан үйлчилсэн. 영생에 비교하면은 그것이 아주 작지 않겠습니까? Мөн хамтай зүүрлэж үзэхэд энэ үйлчил маань өчүүхэн биш үү? 우리가 하나님을 위해서 무언가를 희생했습니다. Бид бурхны төлөө ямар нэгэн зүйлийг золиослсон. 영생에 비하면은 아주 작은 겁니다. Мөн хамтай харьцуулахад үнэхээр өчүүхэн байна. 우리가 받은 고난도, 우리가 받은 가난도 영생에 비교하면 아주 작은 거예요. Бид бүхний авсан зовлон, бидэнд байгаа энэ ядуурл мөн хамийн дэргэд бол өчүүхэн зүйл байна. 그 고난 받아도 영생을 생각하면 그 고난은 쉽게 이길 수 있습니다. Мөн хамийг л бид бүхэн бодох юм бол энэ зовлонгоо бид нар маш амархан ялан дийлж чадна. 우리가 눈물을 흘렸습니다. Бид нар нулимс туслуулсан. 찬송을 부르면서 아니면 성경을 읽으면서 기도를 하면서 우리가 눈물을 흘렸습니다. Магтандуу дуулж байхдаа, аль эсвэл Библийг уншиж байхдаа бид бүхэн нулимс туслуулсан. Залбирж байхдаа ч туслуулсан. 근데 그건 영생에 비하면 아주 작은 겁니다. Гэтэл тэр тань мөн хамийн дэргэд үнэхээр өчүүхэн зүйл. 우리의 슬픔도 마찬가지입니다. Бид бүхний уй гашууч адилхан. 또 우리의 사랑도 마찬가지입니다. Бидний хайрч мөн адилхан. 영생에 비교하면 아주 작은 겁니다. Мөн хамтай зүүрлэхэд энэ бол үнэхээр өчүүхэн. 자, 우리 나이도 우리의 이 땅에서의 삶의 시간 기간도 영생에 비하면 아주 작죠. Мөн бид бүхний нас маань тийм ээ энэ ертөнцөөр өнгөрүүлсэн тэр цаг хугацаа бүхэл зүйл маань мөн хамийн дэргэд бол үнэхээр жижигхэн биз дээ. 이 땅에 있는 그 모든 것은 영생이라는 것에 비교하면은 아주 작은 겁니다. Энэ ертөнцөөр байгаа бүхэл зүйлийг мөн хамтай жишид зүүрлэх юм бол үнэхээр өчүүхэн юм. 그래서 솔로몬이 전도서에 그렇게 쓴 거예요. Тийм учраас Соломон номдогчийн үгсээр тэгж хэлсэн баг. 아무것도 아니다. Юу ч биш ээ. 그게 헛되다라는 말이잖아요. Хоосон тэр үг үстэй. 모든 것이 헛되고 모든 것이 헛되도다. Бүхэл зүйл хоосон бөгөөд хоосоо. 영생에 비교하면
мөнх амьтаа зүүрлэхэд. 지금 자신에게 있는 모든 것을 영생하고 비교해 보셔요. Одоо та өөрт байгаа бүхий л зүйлээ мөнх амьтаа нэг зүүрлээд харьцуулаад үзтээ. 내가 좋아하고 있는 것, Миний тэр дурладаг, хайрладаг зүйл. 내가 힘들어하고 있는 것, Эсвэл миний зов зүдэрж байгаа зүйл. 내 모든 것은 영생에 비교하면 아무것도 아닙니다. Миний бүхий л зүйл мөнх амьын хажууд юу ч биш юм. 제가 구원받고 40년을 신앙생활을 했습니다. Би аврагдаад 40 жил итгэлээр амьдарч байна. 영생에 비교하면은 아무것도 아니죠. Энийг мөнх амьтаа зүүрлэх юм бол юу ч биш шүү дээ. 이 세상에 그 무엇을 어떤 일을 하더라도 영생을 행위로 얻을 수는 없게 돼 있는 거예요. Энэ ертөнцийн бид бүхэн юу ч мөнх амьтаа сольж авъя гэвэл хийгээд үйлдэл бид нар авч чадахгүй. 영생 앞에서 모든 것은 정말 아주 작은 겁니다. Мөнх амьын дэргэд бол юу ч байсан үнэхээр өчүүхэн жижигхэн зүйл байна. 고린도 후서 2-р Коринт 4장입니다. 4-ийг харъя. 고린도 후서 4장 4-ийн 17절입니다. 17 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Учир нь агшин зуурын ялахгүй зовлон нь алдрын мөнхийн жинг бидэнд үлэмж арвжуулж байна. 자, 여기 잠시라는 단어가 있고 영원이라는 단어가 있습니다. За энэ ишлэл дээр агшин зуур гэдэг үг гарч байгаа, мөнх гэдэг үг гарч байгаа. 자, 여러분들 12시 시간으로 말했을 때 12시는 있는 시간일까요? 없는 시간일까요? За бүгдээрээ тэгвэл энэ цагаар бодож үзье тийм ээ. Яг 12 цаг гэдэг цаг байдаг цаг уу байхгүй цаг уу? 자, 있죠. 있습니다. байгаа шүү дээ. 근데 12시가 되는 순간 12시 1초를 향해서 시간은 옮겨가고 있어요. За тэгтээ яг 12 цаг болох тэр мөчид секунд нь нэг дээр очих юм бол тэр 12 цаг өнгөрч байна. 그 있는 거예요, 없는 거예요? Энэ байна уу байхгүй юу? 있지도 없지도 않은 시간이에요. байгаа ч биш, байхгүй ч биш цаг байхгүй юу? 자, 여기 잠시라는 말이 그런 의미입니다. Энэ дээр гарч байгаа агшин зуур гэдэг үг яг түүнийг хэлээд байна. 순간이라는 말이죠. Тэр нэг хором мөч тийм ээ. 근데 순간과 영원은 비교가 안 되잖아요. Гэтэл тэр нэг хором мөч мөнхтэй зүүрлэхийг аргагүй үсттэй. 자, 우리 성경 속의 인물들을 생각해 봐요. За бүгдээр Библиэр гарч байгаа хүмүүсийг бодож үзье. 아브라함이 Авраам 100년을 하나님 앞에서 살았습니다. 100 жил бурхны өмнө тэрээр амьдарсан. 175세에 죽었죠. 175 наснда. 그 100년이 아브라함이 살아 있을 때는 길게 느껴졌겠죠. Тэр 100 жилээр Авраамыг амьдарч байх хугацаанд их урт юм шиг санагдсан байж таарна. 근데 지금도 길게 느껴질까요? Гэхдээ одоо ч гэсэн нэг урт юм шиг санагдах болов. 지금 아브라함은 하나님 앞에 있어요. Одоо Авраам бурхны өмнө байгаа. 길게 기억하고 있을까요? Их л урт хугацаа өнгөрсөндөө гэж бодож байгаа болов. 아, 잠깐이었구나. Агшин зуурын хуйжтэй. 다 지나갔구나. Бүгдээрээ өнгөрөн одож. 또 다윗이 있습니다. За мөн Давид байгаа. 왕이 되기 전까지 또 왕이 된 후 40년 많은 일들을 겪었습니다. Хаан болохоос өмнө хаан болсныхаа дараа 40 жилгээ тэрээр маш олон зүйлийг үзэж туулсан. 자, 모세는 40살 때까지 애굽의 왕실에서 자랐고요. Мосе бол 40 хүртлээр Египтийн хааны ордонд өссөн. 40년은 광야에서 목동의 일을 했습니다. Тэгээд дахиад 40 жилийг цөлд хончин болж өнгөрүүлсэн. 40년은 이스라엘 민족을 이끌고 광야를 지났습니다. Дахиад 40 жилийг Израилийн ард түмнийг удирдан цөлд өнгөрүүлсэн. 그 120년이 지금의 모세에게 있어서는 아주 긴 시간이 아니잖아요. Энэ 120 жил одоо Мосегийн хувьд тийм урт цаг биш шүү дээ. 다 지나간 겁니다. Бүгдээрээ л өнгөрөөд одоо дуусчихсан. 순간이었던 겁니다. 순간. Зүгээр яг тэр нэг хорон мөч байхгүй юу? 우리도 어느 날 하나님 앞에 서게 되겠죠. 어느 날. Бид бүхэн ч гэсэн ялгаагүй хизээ нэгэн өдөр Бурхны өмнө зогсож л таарна тийм үү? 이 땅에서의 우리의 시간들
다 지나간 겁니다. Энэ газар дээрх бид бүхний цаг хугацаа бүгдээрээ өнгөрөн оддог. 잠시였던 겁니다. Ерөөсөө агшин зур юм. 이렇게 말씀하십니다. Ингэж хэлсэн байна. 우리의 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 이루게 함이니. Учир нь агшин зүрийн ялахгүй зовлон нь алдрын мөнхийн жинг бидэнд үлэмж арвижуулж байна. 자, 그러면은 잠시와 영원은 비교할 수 없는 거예요. Тэгвэл энэ агшин зургийг мөнхтэй бүр жишгэн ч аргагүй юм. 잠시 고난을 받습니다. Агшин зур зовлон амсдаг. 우린 잠시 가난합니다. Бид бүхэн агшин зур ядуу байдаг. 잠깐 동안 눈물 흘릴 수 있습니다. Бид бүхэн нэг богинохоо хугацаанд нөлөө сунаж болно. 잠깐 주님께 봉사할 수 있고 잠깐 희생할 수 있습니다. Төрхөн зур бид бүхэн эзний өмнө золиослоод үйлчилж болно. 그것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 주기 위한 거예요. Энэ нь бид бүхэнд алдрын мөнхийн жинг үлэмж арвижуулан өгж байдаг байна. 이 한국어로는 아주 구별하기 아주 쉽습니다. За энэ солонгос хэлэн дээр ингэ ялгаж хэлэх их амархан байгаа. 지극히 크고 Одоо үлэмж арвин 영원한 영광에 중한 것, 무거운 것을 дээрэс нь алдрын мөнхийн жин 그 잠시와 영원을 바꿀 수 있죠. тэгвэл энэ агшин зураа мөнхтэй сольж болно шүү дээ. 자, 영생을 취하라는 영원에 관심을 갖고 항상 그 영혼을 생각하라 그 말입니다. Тэгэхээр мөнх амийг зур гэдэг чинь байнга л анхаарлаа мөнх аминд тавиад түүнийг зууран бариа. 자, 따라해 보시죠. За бүгдээр дагаад нэг хэлье. 영생을 취하라. Мөнх амийг зур. 그 잊지 말아야 돼요. Энийг мартаж болохгүй. 영생에 관심을 가지라 그 말입니다. Мөнх амьд анхаарлаа хандуулаа гэсэн үг. 그리고 영생을 취하라는 것은 Мөнх амийг зур гэдэг нь 영원한 것과 가까이 하라 그 말입니다. мөнхийн зүйлтэй ойр бай гэсэн үг. 이 땅에서 영생을 취하라. Энэ газар дээр мөнх амийг зур. 영원한 것을 가까이 하라 그 말입니다. Мөнхийн зүйлтэй ойр бай. 이 땅에 영원한 것이 어디 있어요? Энэ газар дээр мөнхийн юм гэж хаа байгаа юм бэ? 다 없어지는 거잖아요. Бүгдээрээ л алга болох зүйл шүү дээ. 있습니다. Гэтэ байдаг. 영원한 게 뭐가 있을까요? Мөнхийн юм гэж юу байгаа вэ? 찾아보세요. Хайгаад үзтээ. 영원한 거 있어요. Мөнхийн юм байгаа. 있습니다. Байгаа шүү дээ. 성경이 영원하잖아. Библи мөнх үстэй. 그죠? Тийм биз дээ. 영원한 걸 가까이 하는 것이 영생을 취하는 거라니까요. Мөнхийн зүйлтэй ойр байх чинь мөнх амийг зуурж байгаа хэрэг юм. 이 땅에 하나님이 계십니다. Энэ газар дээр бурхан байгаа. 성부와 성자와 성령 하나님을 가까이 하는 것이 영생을 취하는 거라고요. Эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс бурхантай ойр байх нь мөнх амийг зурж 자, байгаа. 또 영원한 게 또 있습니다. За дахиад мөнх зүйл байгаа. 찾아보세요. Хайгаад үзтээ. 무엇이 영원할까? Юу мөнх вэ? 지금 여러분들은 그 영혼을 보고 있습니다. За одоо та бүхэн тэр мөнх зүйлийг харж байна. 영원한 게 지금 보고 계시잖아요. Мөнх зүйлийг одоо та харж штэ. 우리 둘입니다. Бид хоёр. 그죠? Тийм биз дээ. 자, 옆에 보세요, 이제. За хажууд шиг харъя. 영원한 게 보일 겁니다. Мөнх их гэдэг нь харагдана. 여러분들이 보고 있는 것들이 영원한 거잖아요. Одоо таны нүдэнд харагдж байгаа тэр хүн мөнх үстэй. 영생을 얻은 형제 자매들이 영원한 거라고요. Мөнх амийг авсан 아хан дүүснэр чинь мөнх их баг. 그들과 가까이 하는 게 영생을 취하는 거잖아요. Тэр хүмүүстэй ойр байна гэдэг чинь мөнх амийг зуурж байгаа хэрэг байна. 교회가 영원합니다. Чуулган мөнх 그 안에 있는 거야. тэр дотор байдаг гэсэн. 그러니까 영생을 취하라는 영생과 가까워지라 그 말입니다. Тэгэхээр мөнх амийг зуур гэдэг байгаа үг чинь өөрөө мөнх зүйлтэй ойр бай. Энийг хэлж байна. 말씀과 하나님과 형제 자매와 교회가 영원한 거예요. Үг байна, ахан дүүснэр байна, бас чуулган байна. 하나님과 형제 자매와 교회. За ахан дүүснэр, бурхан чуулган. Үг эдгээр зүйлсүүд мөнх байна.
그 가까이 하고 함께 하는 것이 그게 영생을 취하는 거예요. Үүнтэй ойр байж түүнийг эрен хайна гэдэг чинь өөрөө мөнх амийг зурж байгаа. 자, 다시 영생을 취하라. За дахиад хэлье. Мөнх амийг зур. 예, 그렇게 나오면 좋겠습니다. За үнэхээр тэгэж гараасаа гэж хүсэж байна. 영원한 것과 가까이 하라. Мөнх зүйлтэй ойр бай. 영원한 것에 관심을 두라. Мөнхөд анхаарлаа хандуул. 영원한 것을 생각하라. Мөнхийн зүйлийг бод. 영원한 것들과 가까이 하라. Мөнхийн зүйлстэй ойр бай. 또 영생을 취하라. Мөнх амийг зур. 예, 해야죠. хэлээрэй. 이제 오늘 이제 끝나고 나면은 이 뭉해믹조르가 계속 잠 꿈꾸다가도 생각나게 할게요. Та бүр өнөөдөр дуусны дараа зүүдэнд нь ортол нь мөнх амийг зур гэдэг үгийг хэлнэ. 자, 뭉해믹조르. 예, 그렇죠. За тийм. 예, 역시 여기 이분단이 예, 그래도 마음에 듭니다. А манай 2 дугаар игнийх 예, салааны 이교훈에. 예, 2 дугаар бүс байна тийм ээ. 예. 자, 또 영생을 취하라가 무슨 뜻일까? Мөнх амийг зур. Энэ өөр ямар утгатай бол 자, 영원한 것에 투자하라예요. мөнхийн зүйлд хөрөнгө оруул. 누가복음 16장. Лук 16. 누가복음 16장 Лук 16-гийн 9절입니다. 9. 예, 9절 읽어드릴게요. 9-ыг би уншия. Би та нарт хэлье. Шудраг бусын эд баялгаар өөрсдөө амт нөхөдтэй бол. Ингэснээр эд хөрөнгөч нь үгүйрэх цагт тэдгээр нь та нарыг мөнх нутагт хүлээн авах юм. 자, 여기 불의의 재물은 이 땅의 것입니다. За энд гарч байгаа шудраг бусын эд баялаг гэдэг нь энэ газрын юмс. 이 땅의 것으로 영원한 것과 바꾸라 그 말입니다. Энэ газрын зүйлсээрээ мөнхийн зүйлээр солио гэж хэлж байна. 불의한 것, 이 땅의 것으로 친구를 사귀라. Шудраг бусын эд баялгаар амт нөхөдтэй болоо. 그리하면 없어질 때, 영생에 들어갈 때 그 말입니다. За тэгэд үгүйрэх цагт гэдэг нь мөнх айманд орох тэр үед гэсэн үг. 영원한 영광으로 너희를 영접하리라. Мөнхийн алдар болон та нарыг хүлээн авахлаа. 자, 영생을 취하라는 영생에 투자하라는 겁니다. Тэгэхээр мөнх аймыг зуур гэдэг чинь өөрөө мөнх айманд хөрөнгө оруулаа гэсэн. 자, 10절. 10. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 Хэн маш бага юмд итгэмжтэй байна, тэр нь их юмд ч мөн итгэмжтэй байна. 지극히 작은 것은 땅의 것입니다. За, маш бага юм гэдэг нь газрын юм. 자, 이 땅의 것은 순간이잖아요. Энэ газрын юм чинь нэг хоромхон зуурих үстэй. 하나님은 저 위에서 보고 계시는 거예요. Бурхан тэр дээрээс хараад байж байгаа. 작은 거라고. Өчүүхэн байхгүй юу? 이 세상 최고의 부자가 일론 머스크라는 사람이래요. Энэ ертөнцийн хамгийн баян хүнийг Элон Маск гэж хэлж байна. 그 사람이 한 나라보다 돈을 많이 갖고 있어. Тэр хүн бүр нэг улсын хөрөнгөнөөс ч их мөнгөтэй. 이 한국이라는 나라의 1년 예산보다 더 돈이 많습니다. Солонгос гэдэг нэг улсын нэг жилийн төсвөөс 3 дахин их мөнгөтэй. 이 숫자로는 얘기하면 설명을 못 해요, 이분이. За хэрвээ яг тоогоор нийлэх юм бол орчуулагч бодлоо чадахгүй. 한국 1년 예산의 1.5배를 돈을 갖고 있는 거예요, 이 사람이. Солонгос гэдэг нэг улсын нэг жилийн төсвийг 1.5 дахин их мөнгө тэр хүнд байдаг. 하나님이 보고 계십니다. Бурхан харж байгаа. 부자처럼 보일까요? Баян хүн шиг харагдах уу? 이건 다 없어지는 거예요. Бүгдээрээ л алга болох зүйл шүү дээ. 이 지극히 작은 것은 이 땅의 것을 말하는 겁니다. Энд гарч байгаа маш бага юм гэж нь газрын юмсыг хэлж байгаа. 큰 것에도 충성되고 Их юмд ч итгэмжит 이 байна. 큰 것이 영원한 것이에요. Их юм гэдэг нь мөнхийн зүйлийг хэлж байна. 예? 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라. Бага юмд шудраг бус байна. Тэр нь их юмд ч мөн шудраг бус 지극히 байдаг. 작은 것은 땅의 것이고 Энэ бага юм гэдэг байгаа нь газрын юм байх нь 큰 것은 영원한 것입니다. их юм гэдэг нь мөнхийн зүйлийг хэлж байгаа. 그러니까 지극히 작은 것으로 큰 것을 바꾸라 그 말입니다. Тийм учраас энэ маш бага зүйлээр их юм болгож солио гэж хэлж байгаа. 11절 11.
너희가 만일 불의한 재물에 충성치 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐. Иймээс хэрв та нар шудраг бусын эд баялагт итгэмжтэй байгаагүй бол хэн та нарт жинхэнэ баялагийг даатгах билээ. 자, 불의한 재물은 땅의 것입니다. Энэ дээр гарч байгаа шудраг бусын эд баялаг нь газрын юм. 참된 것은 영원한 것이에요. Харин жинхэнэ баялаг гэдэг нь мөнхийн зүйлийг хэлж байгаа. 자, 예수님은 양쪽을 다 보고 계시잖아요. Есүс эзэн хоёр талыг хоёуланг нь харж байгаа шүү дээ. 땅의 것도 보고 계시고 Газрын юмсыг ч харж байна, 영원한 것도 보고 계시고 мөнхийн зүйлийг ч харж байгаа. 그 중간에서 우리에게 얘기하시는 거예요. Яг тэр дундаас бид бүгд хандан хэлж байгаа. 영생을 취하라. Мөнх амийг зуур. 영원한 것으로 바꾸라 그 말입니다. Мөнхийн зүйлээр соль гэж хэлж байгаа. 12절 12 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Хэрв та нар бусдын юмд итгэмжтэй байгаагүй бол хэн та нарт өөрсдийн чинь юмыг өгөх вүлээ. 자, 여기 남의 것은 결국 내 것이 안 되는 걸 말하는 겁니다. За энд гарч байгаа бусдын юм гэдэг нь тэр газар дээр байгаа алга болох зүйл. 다 버리고 갈 거잖아요. Хаяад явах юмс тийм ээ. 땅의 것입니다. газрын юмс. 너희의 것은 영원히 내 것이 되는 걸 말하는 겁니다. Өөрсдийн чинь юм гэж хэлээд байгаа нь мөнхөд минийх болох юм хэлээд байна. 그 영원한 것이에요. Мөнхийн зүйл байна. 자, 이 말씀 땅의 것, 영원한 것으로 이렇게 쭉 읽어보면은 예수님이 영원한 것에 투자하라고 말씀하시는구나 알게 됩니다. Тэгэхээр энэ ишлэлийг та бүхэн маань газрын юмс болон мөнхийн юмс гэж хэрвээ ялгаад унших юм бол Есүс надад энэ мөнхийн юмд хөрөнгө оруулаа гэж хэлээд байгаа юм байна штэ гэж ойлгоно. 우리의 모든 것은요 영원한 것으로 다 바꿀 수 있습니다. Бид бүхэн өөрсдөд байгаа бүх зүйлээ бүгдийг мөнхийн зүйл болгож солих боломжтой. 예수님 그렇게 하라 그거예요. Есүс тэгж хий гэж хэлж байна. 이 땅의 것은 잠깐이고 Энэ газрын юмс бол төрхөн зур. 결국 내 것이 되지 못하는 것이고 Эцсийн эцэст минийх болохгүй зүйл. 다 헛된 것이니까 Бүгд хоосон зүйл юм. 그것으로 영원한 것을 바꾸라 그 말입니다. Үүнийг мөнхийн зүйл болгоныг өөрчлөлт солио гэсэн байна. 그게 영생을 취하랍니다. Энэ нь мөнх амийг зуур байх нь. 자, 우리 모세라는 사람을 알죠? Бүгдээрээ Мосыг танино тийм ээ? 모세는 바로의 공주의 아들이었습니다. Мосе бол фараоны гүнжийн хүү байсан. 그 당시 세계에서 가장 부유했던 이집트의 왕자였습니다. Тухайн цаг үеийнхээ энэ ертөнцийн хамгийн элбэг хангалуун Египтийн хан хүү байсан. 근데 그걸 버렸어요. Түүнийг хайсан. 그 순간 버릴까 말까 갈등이 없었겠습니까? Тухайн үедээ хаях уу байх уу гэж эргэлзээгүй болов. 마귀가 모세에게 속삭이지 않았을까? Бодрол сүнс Мосед ирээ шивнээгүй болов. 너 이 길을 택하면은 네 왕자고 뭐고 이 재물 다 버리는 거야. Хүүшээ чи энэ замыг сонгоо явуучих юм бол тэр хан хүү эрх мэдээд бүх зүйлийг чи хаяа штэ. 속삭였겠지요. Шивнсэн байж таарна үсттэй. 근데 모세는 그걸 과감히 버렸습니다. Харин Мосе түүнийг юу ч бодлого хайсан байна. 광야로 들어간 거예요. Эргэлзээгүй хаяад цөл рүү явсан. 자, 히브리서 11장 Еврей 11 히브리서 11장 Еврей 11 24절입니다. 24 дугаар ишлэл байна. (24절) 24 26절까지 24절부터 26절까지 같이 읽어보겠습니다. За 24-с 26 бүгдээрээ хамт уншицгаая. Итгэлээр Мосе 90 цент хүрээд фараоны охины хүү гэж нэрлэгдэхээсээ татгалзав. Нүглийн цаг зуурын зугаанаас Бурхны хүмүүсийн хамт ад үзэгдсэн дээр гэдгийг тэр сонгосон юм. Христийн төлөө буруутгагдах нь Египтийн эрдэнсээс агуу их баялаг мөн гэж тэр үзжээ. Учир нь тэр шагналыг харж байлаа. 자, 지금 모세가 За тэгвэл одоо Мосе, яг одоо Мосе 후회하고 있을까요? харамсаж байгаа болов? 그럴 리가 없죠, 그죠? Үгүй яаж тэгэх юм бэ тийм биз дээ? 그때 내가 잘했다. Тэгэхэд өстө би зөв хийжтэй. 분명히 그러고 있을 거예요. Гарцаагүй тэгэд байж байгаа. 아나니아와 삽비라가 천국에 있을 겁니다. Анания Сафир хоёр Диваажинд байгаа. 후회하고 있겠죠? Харамсаад л байж байгаа бох тийм үү? 정말 후회하고 있을 거야.
үнэхээр харамсаж байгаа тэр хоёр. 왜 그때 빼돌려 가지고 Тэр үед яах гэж би нуува? 영생을 취하지 못한 거잖아요. Мөнх амийг зурж чадаагүй. 근데 모세는 영생을 취한 겁니다. Харин Мосе бол мөнх амийг зурсан. 노예인 이스라엘 민족을 택한 것이 영생을 취한 거잖아요. Боолын Израилийн ард түмнийг сонгосон гэдэг чинь мөнх амийг зуурсан хэрэг. 자, 33절 보겠습니다. 33-ыг харъя. 33절부터 11-33-аас 38절까지 38 хүртэл 읽어 드릴게요. би уншия. 자, 같이 읽어 보셔요. За бүгдээрээ бас дотроос дагаад уншаарай. 33절부터 38절까지입니다. 33-аас 38 байна. Тэд итгэлээр хаанчлалуудыг эзэлж, зөвийг үйлдэн, амлалтуудад хүрч, арслангуудын амийг хааж, галын хүчийг унтраан, элдний ирээс зайлж, буурайгаас хүчрхэг болгогдож, дайн тулалдаанд зоригжин харийн дайчдыг буулган авч байлаа. Эмэгтэйчүүд өөрсдийн үхэгсдийг амиллаар буцаан авч байв. Зарим нь илүүдээр амлалт хүрэхийн тулд чөлөөлөлтийг хүлээж авалгүй тамлагдсан юм. Зарим нь доромжлогдсон, ташуурдуулсан, бас гинжлэгдэн хоригдож байсан. Тэд чулуугаар шидүүлэн соригдож, тас хөрөөдөгдөн, элдэнд хөнөөгдөж, хон ямааны арьс нүмрэн явж, хоосон тарчиг байн зовж ад үзэгдэжээ. Тэд цөл, уул, агуй болоод газрын гаваар тэнүүчлэн байлаа. Тэдний хувьд дэлхий зогсгүй байжээ. 여기 많은 사람의 이야기가 있습니다. За энэ дэр маш олон хүмүүсийн тухай гарсан. 불에 던져진 다니엘의 세 친구가 있었습니다. Гал руу шидэгдсэн Даниэлийн 3 найзын тухай. 사자에게 던져진 다니엘이 있었습니다. Арслангийн нүх рүү хаягдсан Даниэлийн 이 тухай. 죽은 자를 부활로 받았던 사르밧 가부와 수넴 여인도 이 안에 포함되어 있습니다. Үхэгсдээ өөрсдөө амьлуулж авсан Зерифатын билевсэн эмэгтэй, Шунэм эмэгтэйн тухай гарсан байна. 톱에 잘려서 죽은 이사야도 이 안에 있습니다. Хөрөөдөгдөн амиа алдсан Исаягийн тухайч гарсан байна. 그 사람들이 실패한 건가요? Тэр хүмүүс бүтэлгүйтсэн үү? 영생을 취한 거잖아요. Мөнх амийг зуурсан байгаа биз? 지금 하나님 앞에 있잖아요. Одоо Бурхны өмнө байгаа шүү дээ. 내가 영생을 취했다. Би мөнх амийг зуурсан. 영원한 것으로 바꿨구나. Би мөнхийн зүйлээ сольжээ. 내가 정말 잘했구나. Би үнэхээр сайн хийсэн байна. 그리고 영원히 그 상을 다 갖고 가는 거예요. Тэгээд мөнхөд тэр шагналаа өөртөө аваад явсан. 우리는 순간으로 영원을 바꿔야 되는 겁니다. Бид үхэн тэгвэл энэ хоромхон мөчөө мөнхөр солих хэрэгтэй. 잠깐이라니까요. Төрхөн зур байхгүй юу? 우리가 수고하는 것도 잠깐이고, Бидний зүтгэж байгаа маань агшин зурих. 우리가 봉사하는 것도 잠깐이고, Бидний үйлчилж байгаа ч агшин зурих. 우리가 고난받는 것도 잠깐이고, Бидний зовж байгаа ч агшин зурих юм. 근데 그 모든 것으로 영생을 취하는 겁니다. Тэгвэл энэ бүх зүйлээрээ мөнх амиас зуурдаг байх нэ. 38절에 38 дээр 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다. тэдний хувьд дэлхий зогсгүй байжээ. 세상이 감당치 못할 사람들, Үнэхээр бүр дэлхий чинь хүмүүсийг даахын аргагүй байсан баг. 영생을 취하는 사람들입니다. Мөнх амийг зуурсан хүмүүс тийм байдаг. 영원을 위해서 사는 사람들. Мөнхийн төлөө амьдрцгаасан. 그래서 더러운 죄를 버리는 거라니까요. Тийм учраас л бохир гимнүглээ хайдаг байхгүй юу? 그래서 악한 말을 버리는 겁니다. Хорон муу үгсийг хаях ёстой байх нь. 그래서 육신의 소욕을 버리는 거라고. Тийм учраас махбодын тэр хүсэл тачаалыг хаях ёстой. 그래서 자기 꾀로 사는 걸 버리는 겁니다. Өөрийн залмихэр амьдрдаг энэ зуршлыг хаях ёстой. 인간적인 방법을 버리는 것이고 Хүний арга барилыг хаях ёстой. 감정에 충실하지 않는 겁니다. Сэтгэл хөдлөлтөө баригдаад байдгийн биш. 그게 영생을 취하는 거예요. Энэ бол мөнх амийг зурж байгаа хэрэг. 영생을 바꾸는 겁니다. Мөнх амиар сольдог байх. 이 히브리서 11장에 있는 모든 믿음의 사람들은 영생을 취한 사람들을 기록해 놓은 겁니다. Еврей 11 дээр гарч байгаа энэ бүхий л итгэлийн хүмүүс бүгдээрээ л мөнх амийг зуурсан хүмүүс. 지금 이 성경에 있는 사람들 중에 후회하는 사람이 있겠냐고요. Одоо энэ Библиэр гарч байгаа хүмүүсээс харамсаад байж байгаа хүн байх болов? 아무도 후회하지 않을 거예요. Хинч харамсахгүй байгаа. 내가 그 잠깐을 잘 참았다. Би нэг тэр агшин зургийг үнэхээр сайн твцсэндээ. 내가 정말 좋은 옳은 선택을 했다. Би үнэхээр зөвийг сонгосон. 그걸 지금 하나님 앞에서 다 누리고 있는 겁니다. Одоо үүнийг бүгдээрээ Бурхны өмнө очиод идлээд байж байгаа. 우리도 어느 날 주님 앞에 서요.
бид бүхэн ч гэсэн хизээ нэгэн өдөр эзний өмнө 이 зогсон. 순간이 지나면 영생이 시작되는 거라고. Энэ нэг хорон зур өнгөрчих юм бол мөнх ам эхэлнэ. 이 순간으로 영혼을 바꾸는 겁니다. Тэгвэл энэ нэг хорон мөчөөрөө мөнхийг салж авах хэрэгтэй. 잠깐 고생하는 겁니다. Агшин зур зүтгэн. 잠깐 추울 수 있습니다. Агшин зур бид нар даарч болно. 그러나 영원히 우리는 모든 생명을 누리는 겁니다. Гэхдээ бид мөнхөд бүхий л амийг, бүхий л зүйлийг эдэлж хэрэглэх болно. 자, 바울 사도가 있었습니다. Илч Паул байсан. 후회하겠습니까? 후회하겠습니까? 바울이 자신의 Харамсах 삶을 болов? Паул өөрийнхөө амьдралыг эргэж бодоод харамсах болов? 전혀 그러지 않을 겁니다. Огтоос тэхгүй юм. 내가 정말 잘했다. Гэхдээ би үнэхээр сайн байжээ. 물론 후회하는 사람들이 있죠. Мэдээж харамсаж байгаа хүмүүс байж байгаа. 사울 왕이 후회할 겁니다. Саул хаан харамсаж байсан. 롯이 후회할 겁니다. Лот харамсаж байгаа бох. 우리도 후회할 거냐 이겁니다. Тэгвэл бид ч гэсэн адилхан харамсаад байж байгаа юм уу? 영생을 취하라. Мөнх амийг зуур. 영원한 것으로 바꾸라 그 말입니다. Мөнхийн зүйлээр солио гэж хэлж байна. 빌립보서 Филиппой 3장입니다. 3. 빌립보서 3장 Филиппой 3-ын 7절입니다. 7 байна. 7절 같이 읽겠습니다. 7-г хамт уншицгаая. Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би Христийн төлөө хохирол болгон тооцдог. 자, 바울이 세상에 갖고 있던 것들이 있었습니다. Паул энэ ертөнцийн өөртөө байлгасан зүйлсүүд бий. 일단 바울의 가족들은 부자였습니다. За эхний ээж нь Паулын гэр бүлийнхэн баян байсан. 그리고 유대인들 중에서 바울은 인정받는 사람이었습니다. Юдэчүүдийн дунд Паул хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүн байсан. 근데 그 모든 걸 다 버렸습니다. Гэхдээ тэр бүх зүйлийг хайсан. 그리고 취한 것은 영생을 취한 겁니다. Тэгэд юуг олж аван зуурсан бэ? 8절, Мөнх амийг 8 8절 9절입니다. За 8 9 байна. 읽어드릴게요. Би уншия. Тэрч байтугай би Христ Есүс эзнээ танин мэдхийн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх талаар хохирол амсаж тэдгэрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвхт байдалтай биш харин Христэд итгэснээр ирдэг итгэлд суурилсан Бурхны зөвхт байдалтайгаар түүнд олдохын төлөө юм. 자, 예수님을 위해서 바울은 모든 것을 배설물로 여겼대요. Есүсийн төлөө Паул өөртөөсөн бүх зүйлийг хохирол гэж үзсэн. 배설물이 뭐예요? хохирол, хог гэж үзсэн. Юу вэ? 자, 우리는 영혼과 순간을 바꾸는 사람이 돼야 됩니다. Бид бүхэн мөнхийг агшин зураар сольдог хүмүүс болох ёстой. 그가 영생을 취하는 자들입니다. Тэр нь л мөнх амийг зуурсан хүмүүс байна. 영생을 취하라. Мөнх амийг зуур. 그걸 마음에 새겨야 돼요. Үүнийг зүрх сэтгэлдээ сэлэх хэрэгтэй. 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. Та нар эд баялагийг өөрсдөө тэнгэрт тураа. 전 그 말씀이 예수님의 그 말씀에서 예수님의 마음이 느껴집니다. Би бол энэ үгэн дотроос Есүсийн зүрх сэтгэлийг мэдэрдэг. 예수님은 땅에도 오셨고 하늘에서 오셨잖아요. Есүс энэ газар дээр ч ирсэн, тэнгэрээс ч ирсэн тийм үү? 땅도 보시고 하늘도 보십니다. Газрыг ч харсан, тэнгэрийг ч харсан. 땅은 잠깐 지나가는 것이고 하늘은 영원한 것입니다. Энэ газар нь агшин зур байж байгаад өнгөрөн одох зүйл бол тэнгэр болон мөнх их. 내 보물을 하늘에 쌓아라. Тэнгэрт эд баялгаа хураа. 영생을 취하랍니다. Мөнх амийг зуур байх нь. 그렇게 사는 게 그게 가장 지혜로운 겁니다. Тэгж амьдрах нь хамгийн ухаалаг хэрэг. 그리고 영생을 취하라는 영생에 이르는 열매를 모으라 그 말입니다. Мөнх амийг зуур гэдэг нь тэр мөнх амийн үрийг цуглуул, үр жимсийг нь цуглуулаа гэсэн үг. 자, 요한복음 4장입니다. Иохан 4-өөс харъя. 요한복음 4장 Иохан 4-ийн 4장 36절입니다. Иохан 4-ийн 36 36절 같이 읽겠습니다. 36 хамт уншия.
Хураагч хөлсөө хүртэж мөнх амийн үрийг цуглуулж байна. Тийхүү тариачин тариа хураагчийн хамт баярлах болно. 자, 영생에 이르는 열매를 모으나니 Мөнх амийн үрийг цуглуулж байна. 우리는 진짜 하나님의 계획이 영생이라는 걸 다 압니다. Бид бүхэн үнэхээр Бурхны төлөвлөгөө бол мөнх ам гэдгийг бүгдээрээ мэднэ. 그리고 그 영생에 이르는 열매를 모으는 일을 우리에게 맡기신 거잖아요. Тэгээд энэ мөнх амийн үрийг цуглуулах ажлыг бидэнд даатгсан биз дээ. 우리가 전도 집회를 할 때마다, Бид бүхэн Библийн семинар хийх хүрт, 우리가 수양회를 할 때마다 эсвэл нэгдсэн семинар хийх хүрт 영생에 이르는 열매를 모으는 겁니다. энэ мөнх амийн үрийг бид нар цуглуулж байгаа юм. 그게 영생을 취하는 거죠. Энэ чинь мөнх амийг зурж байгаа хэрэг шүү дээ. 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 썩지 않는 양식을 위하여 일하라. Та нар муудах хүнсийн төлөө бас харин үл муудах хүнсний төлөө ажиллацгаа. 영생하도록 있는 양식을 위하여 일하라 그 말입니다. Мөнх амьд хөтлөх тэр хүнсний төлөө ажиллаа гэж байгаа юм. 영생하도록 있는 양식이 영원한 생명입니다. Мөнх амьд өөд хүргэх хоол гэдэг нь мөнхийн ам. Түүнээс зууран барих юм. 영생을 전해 주는 겁니다. Мөнх амийг эхлээд өгсөн. 그게 영생을 취하는 거예요. Энэ нь мөнх амийг зуурж байгаа хэрэг. 그래서 바울은 쉬지 않았던 겁니다. Тийм учраас л Паул огт амраагүй. 그래서 우리는 이렇게 모이는 거고, Тиймээс л бид нэр ингэ цуглаж байна. 우리는 그래서 기도하는 거잖아요. Тиймээс л бид бүхэн залбирч байгаа шүү дээ. 우리는 우리의 자유를 포기합니다. Бид бүхэн өөрсдийнхөө эрх чөлөөг түлхсэн. 우리가 누릴 수 있는 걸 다 버립니다. Бид идэж хэрэглэх зүйлсүүдээ бүгдийг хайсан. 영생을 취하기 위해서, Мөнх амийг зуурахын тулд. 영생에 이르는 열매를 모으기 위해서 Мөнх амьд хүргэх хоол хүнсийг цуглуулахын тулд 복음을 전하는 겁니다. сайн мэдээг тараадаг байна. 적당히 전해서는 이제 안 되는 거 알잖아요. Одоо нэг юм тохироос хийгээд нэг хийгээд байвал болохгүй гэдэг мэдж 사람, байгаа. 마지막이 되면 될수록 사람의 마음은 더 강팍해집니다. Төгсгөлийн үе ойртолцсон хүмүүсийн зүрх сэтгэл илүү хатурж харанхуй болно. 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 강하게 권해서 내 집에 데리고 오라 그 말이잖아요. Хүчлэн авчираад миний гэрийг дүүрэг гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ? 우리가 영생을 취하는 그 일을 해야 되는 겁니다. Бид бүхэн мөнх амийг зурахын ажлыг хийх ёстой. 그리고 다시 디모데전서 За 6장 1-р Тимот 6 12절입니다. 11. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 12절. За 12 байна. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц, мөнх амийг зуур. 영생을 취하라. Мөнх амийг зуур. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. 같은 거예요. Адилхан юм. 우리는 싸웁니다. Бид бүхэн тэмцдэг. 우리 육신하고 싸우죠. Махбодтойгоо тэмцдэг үстэй. 육신의 죄와 싸웁니다. Махбод энэ гин нүгэлтэйгээ тэмцдэг. 왜 육신의 죄와 싸웁니까? Яагаад махбодтойгоо гин нүгэлтэйгээ тэмцэлддэг вэ? 영생을 위해서, Мөнх амийн төлөө. 영원한 것을 위해서 육신과 싸우는 겁니다. Мөнх зүйлийн төлөө бид махбодтойгоо тэмцэлддэг. 세상과 싸웁니다. Энэ ертөнцтэй ш тэмцэлдэг. 세상에 속한 것들과 싸웁니다. Энэ ертөнцийн зүйлстэй ш тэмцэлдэг. 영생을 위해서. Мөнх амийн төлөө. 마귀하고 싸웁니다. Боdur сүнс диаволтой тэмцдэг. 마귀의 말에 속으면 안 되는 거예요. Боdur сүнсний үгэнд мэхлэгдэж болохгүй. 마귀가 얼마나 많이 속삭이는지 그 말에 속으면 안 됩니다. Боdur сүнс ямар их шивндэг үлээ тэр үгэнд хууртаад явчих болохгүй. 성경 읽으면서 그걸 생각해 봐요. Библийн уншингаа түүнийгээ сайн бодож үзээрэй. 하와에게 속삭였던 마귀는 Евад шивнэж байсан боdur сүнс 모든 사람에게 속삭입니다. бүхий л хүмүүст ч шивнж хилдэг. 가론 유다에게 속삭였던 마귀는 Искариотын Юдасын чихэн шивнсэн боdur сүнс 모든 사람에게 속삭이고 있는 거예요. бүх хүний чихэнд шивнэж байдаг. 마귀하고 싸워야 되는 겁니다. Боdur сүнстэй тэмцэлдэх хэрэгтэй. 영생을 위해서, Мөнх амийн төлөө шүү дээ. 영원한 것을 위해서 마귀하고 싸웁니다. Мөнхийн зүйлийн төлөө диаволтай боdur сүнстэй тэмцэлдэх ёстой. 그러니까 영생을 취하라는 믿음의 선한 싸움을 싸우란 거예요. Тэгэхээр энэ мөнх амийг зуур гэдэг маань өөрөө итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. 바울은 그 믿음의 선한 싸움을 싸웠습니다. Паул итгэлийн сайн тэмцлэрээ тэмцсэн. 자, 디모데 후서 2-р Тимот 4장 4-ийн
7절입니다. 7. 7절, 8절 7, 8. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. Урд минь зөвхт байдлын титэм надад зэхэгдсэн байна. Зөвхт шүүгч эзэн тэр өдөр намайг зөвхөн намайгч биш, түүний үзэгдэхийг хүсэгч бүх хүнийг бас түүгээр шагнах болно. 우리도 바울처럼 이렇게 말할 수 있어야 될 텐데. Бид нар ч бас Паултай адилхан ингэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? 내가 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지켰으니 Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, итгэлээ сахисан. 이제 후로는 나를 위하여 생명의 면류관이 예비되었다. Урд минь зөвхт байдлын титэм надад зэхэгдсэн байна. 의의 면류관, 생명의 면류관, 영광의 면류관 다 같은 면류관입니다. Зөвхт байдлын титэм, амийн титэм, алдрын титэм бүгдээрээ яг адилхан. 영생을 취하라는 영생을 위해 싸우랍니다. Мөнх амийг зур. Энэ бол мөнх амийн төлөө сайн тэмцлэр тэмцэх гэсэн үг. 나뿐 아니라 모든 사람에게도 다 똑같은 싸움이다. 바울은 그렇게 말합니다. Намайгч биш. Харин түүний үзэгдэхийг хүсэж байгаа бүхий л хүн энэ сайн тэмцлэр тэмцдэг. 영생을 취하라. Мөнх амийг зур. 그 안에 있는 뜻을 우리가 잊지 말아야 됩니다. Энэ дотор байгаа тэр утгыг бид бүхэн 자, мартаж болохгүй. 자, 우리는 영생을 가졌습니다. Бид нар мөнх амийг авсан байгаа. 영생을 취했습니다. Мөнх амийг бид нар зурсан. 예수 그리스도의 십자가로 그것을 우리 마음에 믿는 순간 영생을 취한 겁니다. Есүс Христийн загалмайд итгэх тэр үед бид бүхэн мөнх амнаас зурсан. 그것으로 끝나라 그 말이 아닙니다. За ингээд дуусаа гэж хэлээгүй. 영원한 것에 관심을 가지라. Мөнхийн зүйлд анхаарлаа тавиа. 잠깐 없어지는 것이 아니라 영원한 것에 관심을 가지라고. Төрхөн зур байгаад алга болчих зүйлийн төлөө биш, харин мөнхийн зүйлд анхаарлаа хандуул. 영원한 것과 가까이 하라. Мөнхийн зүйлтэй ойр бай. 영원한 것에 투자하라. Мөнхийн зүйлд хөрөнгө оруул. 영생에 이르는 열매를 모으라. Мөнх аминд хүргэх үр жимсийг цуглуул. 영생을 위해서 싸우라 그 말입니다. Мөнх амийн төлөө тэмц гэж байгаа юм. 그것이 영생을 취하는 거예요. Энэ нь мөнх амийг зурж байгаа хэрэг. 올 한 해는 우리 영생을 취하면서 올 한 해가 아니라 지금부터는 영생을 취하는 삶을 살아야 됩니다. Энэ жил бүгдээрээ мөнх амийг зураад. Гэхдээ бүр энэ жил ч биш. Бид бүхэн өнөөдрөөс ахуулаад мөнх амийг зураад эцэг хүртэл явах хэрэгтэй. 우리 영생을 취합시다. Бүгдээрээ мөнх амийг зурцгаая. 다른 사람 보지 말고 Өрөөл бусдыг харах биш. 주변의 것 보지 말고 Иргэн тойрноо харах биш. 이 말씀만 보십시오. Харин энэ үгийг л хараарай. 자, 같이 하죠. За бүгдээрээ хамт хэлье. 뭉헤믹 졸. Мөнх амийг зур. 잊지 마셔요. Битгий мартаарай. 예. 이제 틈나는 때마다 이 말을 외칩시다. Бүгдээрээ нэг зай завсар гаргал юм бол аманд нь юм хэлэхгүй байх юм бол мөнх амийг зур гэж яваад. 그 안의 의미를 잊지 말아야 됩니다. Тэр дотор байгаа утга агуулгыг ч гэсэн мартахгүй 우리는 байцгаая. 영생을 취한 자들이다. Бид бол мөнх амийг зуурсан хүмүүс. 우리의 관심은 영원한 생명이다. Бидний анхаарал мөнх аминд байдаг. 영원한 것을 가까이 하는 것이고 Мөнхийн зүйлтэй ойр байдаг. 영원한 것에 투자하는 것이고 Мөнхийн зүйлд хөрөнгө оруулдаг. 영생에 이르는 열매를 모으는 겁니다. Мөнх амийг олох үр жимсийг цуглуулдаг байна. 그 영생을 위해서 싸우는 거예요. Тэр мөнх амийн төлөө тэмцэлддэг. 우리는 영생을 취해야 됩니다. Бүгдээрээ мөнх амнаас зурх ёстой. 그래서 이 올해 우리 교회의 이 표어가 우리 마음속에서 항상 잊혀지지 않았으면 좋겠습니다. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ жилийн чуулганыхаа энэ урайг ерөөсөө зүрх сэтгэлээсээ битгий мартаасаа гэж хүсэж байна. 자, 일주일 뒤에 대집회가 있습니다. 7 хоногийн дараа их семинар эхэлнэ. 올해 첫 번째 집회입니다. Энэ жилийн анхны семинар. 우리가 지금부터 영생을 취하는 삶을 산다면은 이번 집회 때도 많은 영혼들이 영생을 얻기 위해서 나올 수 있을 겁니다. Бид бүхэн үнэхээр мөнх амийг зуураа түүнийг олж авахын төлөө амьдрах юм бол энэ удаагийн семинар ч гэсэн олон хүмүүс ирж энэ мөнх амийг олж аван зууран барих болно. 그렇게 살았으면 좋겠습니다. Тэгж амьдраасаа гэж хүсье. 같이 Хамт 기도드리겠습니다. залбирая.
우리 주님, 여기 주의 백성 모두가 영생을 취하는 삶을 살게 해 주시옵소서. Бидний эзэн минь, энд эзний бүхий л ард түмэн мөн хамийг зууран амьдрахтан та туслаарай. 영원한 생명을 얻은 자로서 합당한 삶을 살게 해 주시옵소서. Мөнхийн амийг олж авсан хүний хувьд зохистойгоор амьдрахтан туслаарай. 영원한 것들을 가까이 하게 해 주시옵소서. Мөнхийн зүйлтэй та ойр байлгаж өгөөрэй. 영생에 이르는 열매를 모으게 해 주시옵소서. Мөн хамийн үр жимсийг цуглуулахтан туслаарай. 우리의 남은 삶을 통해 영생에 투자하게 해 주시옵소서. Бид үлдсэн амьдралаа мөн хаминд зориулан хөрөнгө оруулахад туслаарай. 그리고 주님 앞에 섰을 때 잘했다 착한 종이여라고 칭찬의 말씀을 듣게 해 주시옵소서. Тэнхүү эзний өмнө зогсохдоо сайн байна, итгэмжит сайн зарцман гих магтаалын үгийг тань сонсоход туслаарай. 주님 앞에 섰을 때 내가 참으로 잘 선택했노라고 말할 수 있게 해 주시옵소서. Эзний өмнө бид очоод би үнэхээр зөвийг сонгожээ гэж хэлэхэд минь туслаарай. 영생을 취하는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. Бид бүгд мөн хамийг зуурдаг хүмүүс болохыг хүсэж байна. 한 주 뒤에 있을 전도 집회에 우리 모두가 함께하게 해 주시옵소서. 7 хоногийн дараа эхлэх Библийн их семинартай маань бид бүгд хамтдаа оролцоход минь та туслаарай. 영생을 얻은 자로서 합당한 삶을 살게 해 주시옵소서. Мөн хамийг олж авсан хүний хувьд зохистойгоор амьдрахад минь туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.